بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں لباس دیکھنا یا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں کسب اور مرد کا کام ہے۔ اگر کپڑے اچھے پہنے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کسب اور کام بد ہوگا، اور اگر بادشاہ خواب میں اپنے کپڑے سیاہ دیکھے تو اس کی نیک حال کی دلیل ہے، اور اگر ریت اپنے کپڑے سیاہ دیکھے تو غم اور اندھوں کی دلیل ہے۔ اور زرد کپڑا خواب میں بیماری ہے، اور سرخ کپڑا خواب میں خوشی ہے اور توفیق اطاعت ہے۔ دلیل ہے کہ سبز کپڑا بہشتوں یعنی جنتیوں کا لباس ہے اور وہ اچھا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے وَعَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، اور ان کے اوپر سبز ریشم کے جامے ہیں۔ اور اگر سفید کپڑا خواب میں دھویا ہوا دیکھنا آدمی کے کام کے بننے کی دلیل ہے، اور اگر نیلا کپڑا نقصان کی دلیل ہے، اور اگر جلا ہوا کپڑا دیکھے تو عورتوں کی دلیل ہے جو بادشاہ کے باعث سے ہے، اور پھٹا ہوا کپڑا راز کے ظاہر ہونے کی دلیل ہے، اور پشمینے اور نمدے اور ٹاٹ کا کپڑا مال اور مراد کے حاصل ہونے کی دلیل ہے، اور چیتھڑے لگا ہوا کپڑا درویشی اور تنگ دستی کی دلیل ہے، اور میلا کپڑا خواہ کسی قسم کا بھی ہو غم اور اندوہ کی دلیل ہے، اور کاغذی کپڑا ملامت اور بدی کی دلیل ہے، اور چھپاؤں کے پوست کا جامہ خیر اور منفعت کی دلیل ہے، اور بے دراز کپڑا کفن کی شکل پر دلیل ہے، اور اس کے دین کے کام کے پورا ہو گئے ہیں، لیکن اس کی عمر بھی آخر کو پہنچ گئی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ گدھے کا چمڑا پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ سرداری کے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اگر اس کپڑے کا اہل ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام قوی ہوگا، اور اگر دیکھے کہ وزارت کا لباس پہنا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ مال بہت پائے گا لیکن لوگوں سے ملامت دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ دربانی کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ کوئی اس کو عطا پہنچانے میں مددگار ہوگا، اور اگر جلاد کی پوشاک پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ نفع پائے گا، اور اگر دیکھے کہ نمبردار کی پوشاک پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ امانت اور زباں آور ہوگا، اور اگر لوگوں کے ضروری کاموں میں مشغول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ صوفیوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دین زیادہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ زاہدوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ بامانت ہوگا، اور اگر دیکھے کہ سوداگروں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دنیا کا کاروبار نیک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اہل صالحہ کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دین صلاح پر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اہل فساد کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے غم اور اندوہ کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ مزدور کا رکن کا لباس پہنا ہے تو دلیل ہے کہ فکر مند اور رنجبر ہوگا، اور اگر دیکھے کہ طبیب کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا اور لوگوں میں مشہور ہوگا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ یہودیوں کا لباس پہنا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو مکر اور ہیلے سے ہلاک کرے گا اور اس کا انجام بد ہوگا، اور اگر دیکھے کہ عیسائیوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اس سے دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس کے باعث دوست سے امن میں نہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بادیوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اس سے دلیل ہے کہ وہ بدعتی ہوگا اور اس کی رغبت کفر اور گمراہی کی طرف ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس آتش پرستوں کا لباس ہے تو دلیل ہے کہ اس کی رغبت بددینیوں اور جاہلوں کی طرف ہوگی، اور اگر دیکھے کہ سپاہیوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو اس سے دلیل ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ عداوت ہوگی، اور اگر شخص دیکھے کہ اس کے پاس کسی متورط کا لباس ہے تو دلیل ہے کہ کسی بادشاہ یا امیر کی خدمت میں مشغول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ عورت کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اپنے بزرگ سے دور ہوگا، اور اگر دیکھے کہ جیل والوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ کسی کام کے لیے غمگین اور حاجت مند ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کلی کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ امانت دار ہوگا اور انگشت نما ہوگا، اور اگر دیکھے کہ گورکن کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ کسی کمینے اور کم ہمت کی خدمت میں مشغول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ ناخدا کا لباس پہنے ہوئے ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کسی مصلحت سے حلال کی روزی پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ قصاب
का लिबास इसके पास है तो दलील है कि इसको नुकसान और अंधों पहुँचेगा। और अगर देखें कि इसने बाशिकवा लिबास पहना हुआ है तो दलील है कि औरत के साथ रास्ती से सोहबत ना रखेगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि इसके पास नया कपड़ा है और धोबी का धुला हुआ नहीं है तो नेकी की दलील है। और तंग और कमीना कपड़ा देखना और कोरा कपड़ा धोबी के धुले से बेहतर है। और ज़िफ्त के जामा अक्लमंद औरत और दाना कनीज़ है। और चादर का कपड़ा आदी और खैर और मनफत है। और नामालूम रस्सी का कपड़ा कोड़े का ज़ख्म या सख्त गम है जो इसको पहुँचेगा। और मुकर्रर कपड़ा तलब किया हुआ माल है। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जामा देखने वालों की तावील दो तरह पर है, एक का ताल्लुक़ दीन से है और दूसरे का ताल्लुक़ दुनिया से है। और सफ़ेद कपड़ा दीन है और कपड़ा नया दस्तार का दुनिया है। अगर कोई देखे कि इसके पास नया सफ़ेद पाकीज़ा कपड़ा है तो ये दुनिया और दीन दोनों के लिए है, दीन भी मिलेगा और दुनिया भी। और अगर कपड़े को मैला और फटा हुआ देखे तो ये भी फसाद दीन और फसाद की दलील है। और सुर्ख कपड़ा औरतों के लिए दुनिया के लिए नेक है और मर्दों के लिए भी नेक है। और पैरहन और अज़ार और रेशमी चादर और कबा और दस्तार ये सब चीज़ें मर्दों के लिए गम और अंधों हैं। और यह जंग और खसूमत और झगड़ा है। और ज़र्द कपड़ा मर्दों के लिए बीमारी है। और बाज़ अहले तबीर के फरमान के मुताबिक अगर औरत देखे कि इसने ज़र्द लिबास पहना है तो दलील है कि वो शोहर करेगी। और अगर शोहरदार है तो बीमार होगी। और अगर जामा सब्ज़ औरतों और मर्दों के लिए दीन है। अगर जिंदे पर देखे तो दीन की सलाह है, अगर मुर्दे पर देखे तो आखिरत की नजात की दलील है। और स्याह कपड़ा इसके लिए जो हमेशा स्याह पहनता है नेक है, लेकिन सफ़ेद पहनने वाले के लिए स्याह लिबास नेक नहीं है, ना ही दीन में और ना ही दुनिया में अच्छा है। और बाज़ अहले तबीर के नज़दीक स्याह कपड़ा खतीब और काजी और बादशाह के लिए अच्छा है और राया के लिए गम और अंधों है। और नीला कपड़ा बहतान और गम और अंधों और मुसीबत की दलील है। और अगर कोई देखे कि इसके पास रंगदार कपड़ा है और सब्ज़ और सुर्ख और जर्द है तो दलील है कि बादशाह से या इससे वलायत के हाकिम से ऐसी बात सुनेगा जो इससे भली ना मालूम होगी। हज़रत इस्माइल अशअथ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसके पास कपड़ा दोनों तरफ से रंगा है तो दलील है कि अहले दुनिया और अहले दीन के साथ जिल्लत से ज़िंदगी बसर करेगा। और अगर देखे कि अपना कपड़ा खाता है तो दलील है कि अपने माल में से बहुत कुछ खर्च करेगा। और अगर देखे कि फटा हुआ कपड़ा पहना है तो दलील है कि सफ़र में रहेगा या किसी काम के लिए इसको कैद खाने में ले जाएंगे। और अगर देखे कि इसका जामा ज़ाया हुआ है या इसे किसी ने लिया है और ख़ुद बरहना रहा है तो दलील है कि इसकी इज़्ज़त और मर्तबा कम होगा और अगर ज़लील और ख्वार होगा। और अगर देखे कि अपना कपड़ा फाड़ा है तो दलील है कि वो गमनाक होगा और अपनी औरत से झगड़ा करेगा। और अगर देखे कि इसका कपड़ा फटा हुआ है तो दलील है कि औरत से जुदा होगा। और अगर देखे कि अपने कपड़े को और अपने अहले अयाल को खाना के कपड़े को मम्मी करता है तो दलील है कि इसका अपना खबीर से झगड़ा पड़ेगा या दोस्त से लड़ेगा। और अगर देखे कि इसका कपड़ा किसी से छीना है और वो नंगा हो गया है तो दलील है कि इज़्ज़त और मर्तबे से गिरेगा। और अगर देखे कि तय लगे हुए कपड़े को खोला है तो दलील है कि सफ़र को जाएगा। और अगर देखे कि खुले कपड़े को लपेटता और दलील है कि इसका गायब शख्स सफ़र से वापस आएगा। और अगर देखे कि औरतों का लिबास पहने हुए है तो दलील है कि इसका माल ज़्यादा होगा लेकिन इसको बहुत खौफ लाहिक होगा। और एक कौल के मुताबिक इसको गम और अंधों और बेहुरमत होगा। और अगर देखे कि मर्दों का लिबास रखता है तो दलील है कि इसको खैर और मनफत हासिल होगी। और ख्वाब में लिबास का पाना सफ़र की दलील है और जामे के तोल और अर्ज़ के मुताबिक सफ़र की मुद्दत होगी। और अगर देखे कि जामे को तमाम कर दिया है तो दलील है कि गम से निजात पाएगा। हज़रत अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में सब जामों से बेहतर सूती जामा है जिसमें रेशम और अब रेशम ना हो। और सूती अनाबी लिबास या रेशम का लिबास दोनों माल हराम और फसाद दीन की दलील है। और जामा दिबाई हरी और अब रेशम का मर्दों के लिए बुरा है और औरतों के लिए अच्छा है। और पुराना कपड़ा बादशाह की तरफ से गम और अंधों मिलने की दलील है। और अगर कोई ख्वाब में पुराना कपड़ा बेचे तो नेक है और अगर पुराना कपड़ा ख़रीदे तो बद है। और पुराना लिबास पहनना बुरा है और पुराना कपड़ा जिस्म पर से उतारना अच्छा है।
حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دھلا ہوا کپڑا پہنے تو بخار کی دلیل ہے، اور اگر میلا کپڑا پہنے تو درویشی کی دلیل ہے اور درویش ہوگا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے رنگین کپڑا پہنا ہے تو عورت اور سپاہی کے لیے نیک تعویل ہے، اور اگر دیکھے کہ عجیب رنگ کا لباس رکھتا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی مکروہ بات اس کے آگے سے آئے گی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیا کپڑا خواب میں دیکھنا 4 وجہ پر ہے: اول عورت، دوم بادشاہ، سوم مال، حرم خیر اور منفعت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پرانا کپڑا مکروہ سے کتراتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی چیز پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ چوروں نے اس کے کپڑے نکالے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی عورتوں کے درمیان فساد برپا ہوگا۔ یہ تھی آج کی خواب کی تعبیر کہ خواب میں کپڑا دیکھنا کیسا ہے یا لباس دیکھنا کیسا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمارے چینل خواب اور تعبیر کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔